coincidence, but I came to Malaysia and then I met a very nice people here. The first time I came here 6 months ago, and then I wear hijab for the first time in Malaysia, and then right after this, it's going. Allah gave me a chance to meet and get to know Muslim person in Malaysia and south of Thailand, and that Shada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat dan saudara, selamat datang kembali di channel Hot Reaction. Tak hot, tak syok bro. Okey, pada video kali ini kita akan membahas lagi seorang bekas bintang filem hot, filem dewasa dari Jepang yang menemukan hidayah di bumi bertua ini. Bukan Indonesia, bukan Thailand, tetapi Malaysia lah yang mengubah bekas bintang filem dewasa ini. Kehidupannya berubah 360 derajat berkat hebatnya Muslim, berkat hebatnya, dahsyatnya Islam di Malaysia. Sahabat dan saudara yang baru menemukan channel ini, please tolong ya support channel Hot Reaction ini agar reactionnya semakin hot dengan subscribe, like, and share. Terima kasih. Dan inilah kisah Rai Lil Black dari lembah gelap ke puncak hidayah. Kisah hijrah Rai Lil Black dan kehebatan Islam di Malaysia ini memang menakjubkan. Islam bukan sekadar agama, ia adalah jalan hidup yang mampu mengubah hati yang paling keras, menenangkan jiwa yang paling resah, dan memberi arah kepada mereka yang paling tersesat. Inilah kisah luar biasa seorang wanita bernama Rai Lil Black yang pernah dikenal sebagai bintang filem dewasa, namun kemudian menemukan sinar kebenaran yang membawanya kepada kehidupan baru sebagai seorang muslimah sejati. Dan semuanya bermula di tanah yang subur dengan nilai-nilai Islam, yaitu Malaysia. Di tengah kegemilangan dunia hiburan yang glamour namun hampa, Rai menjalani hidup yang penuh paradoks, disorot cahaya kamera namun diselimuti kegelapan batin. Populariti tidak mampu menenangkan jiwanya. Kemewahan tidak mengisi kekosongan dalam hatinya. Ia mencari, menggali dan bertanya, apa tujuan sebenar hidupku? Takdir membawanya ke Malaysia, sebuah negara yang unik di mana Islam bukan hanya ajaran formal tetapi denyut nadi kehidupan sehari-hari. Di sini Rai merasakan sesuatu yang belum pernah ia temui. Kasih sayang yang tidak menghakimi, pandangan yang menghormati, dan masyarakat menyambut dengan tangan terbuka. Ia berjumpa dengan para pendakwah yang menyampaikan Islam dengan hikmah dan kelembutan, serta wanita-wanita berhijab yang memancarkan ketenangan dan martabat. Semuanya perlahan-lahan mengetuk hatinya. Proses hijrahnya bukan mudah. Ia harus berdamai dengan masa lalu, meninggalkan identiti lama, dan berani memilih jalan yang mungkin asing namun menenangkan. Namun berkat bimbingan komuniti Islam di Malaysia dan para azadizah, aktivis dakwah hingga orang awam yang tulus, Rai mulai menapaki kehidupan baru dengan cahaya Islam sebagai panduan. Kini Rai Lil Black bukan lagi simbol kontroversi masa lalu, tetapi ikon perubahan dan hidayah. Ia tampil anggun dengan hijab, memperdalam ilmu agama, dan bahkan aktif dalam dakwah digital, menyuarakan pentingnya taubat,
keteguhan hati dan kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ia sering berkata, Islam tidak menghakimi masa laluku, tetapi membimbingku untuk masa depan yang lebih baik. Kisahnya menjadi bukti nyata bahawa hidayah adalah milik Allah dan bisa datang kepada siapa sahaja, kapan saja, di mana saja. Dan Malaysia dengan segala kekuatan dakwahnya, kehangatan umat Islamnya dan budaya yang memuliakan agama menjadi ladang subur di mana benih hidayah itu tumbuh dan mekar. Okey guys, tanpa menunggu lama, jom kita dengar cerita daripada seorang bekas bintang filem dewasa menemukan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala di bumi bertua ini, iaitu Malaysia. So what makes you decide to start learning about Islam? Actually, it's very interesting because I went to Bali, I went to Indonesia, and then right after, coincidence, but I came to Malaysia, and then I met a very nice people here. The first time I came here 6 months ago, and then I wear hijab for the first time in Malaysia, and then right after this, it's coincidence, but I went to south of Thailand, which there are a lot of Muslim people live, and then these three things happen for a reason. I think I met these people, and then I would like to understand them, and then to understand them deeper, I want to study Islam because that's what they think it's very important to their life. So I decided to study to understand them and to become a better friend. Of course, I am not an uneducated person, and of course, I know about Islam before, but I just didn't have opportunity to learn because in Japan there are not many Muslims. So Allah gave me a chance to meet and get to know Muslim person in Malaysia and south of Thailand, and that was a small guidance. It was not only one day, just like the violence of Quran. It took some time for me to get close to Islam, and after 6 months, I decided to convert to Islam. So for me, Quran is like textbook, like answer book for life. When you have some question or when you have difficulties, you open Quran and you find answer. Maybe it's not exactly, but they give you a hint to think more and then try to find a way for the answer. Sometimes, of course, it's answer, but you open and then you always find a new vision towards life. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Alhamdulillah. Dulu dikenal sebagai Ray Lil Black, bintang film dewasa asal Jepang ini mengejutkan dunia. Lahir pada 1996 di Osaka, ia memulai karir di industri dewasa pada usia 20 tahun dan meraih popularitas global. Tapi hidupnya berubah drastis pada 2024 saat kunjungan ke Malaysia membawanya pada pencarian spiritual yang mendalam. Pada Maret 2025, ia resmi memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Nurai Istiqbal. Sejak itu, ia meninggalkan dunia hiburan dewasa, mengenakan hijab, dan membagikan perjalanan hijrahnya melalui media sosial. Kini, dari aktris kontroversial menjadi sosok inspiratif, Nurai menunjukkan bahwa setiap orang punya hak untuk berubah dan menemukan kedamaian dalam caranya sendiri. To people who still addicted to, adult film, what you gonna say to them? If you want to quit watching, maybe just reduce one by one, because for me also, quitting something is not easy. So you have to take a small step one by one until you reach the goal, like stop. You know, don't push yourself too hard to, okay, from tomorrow, 0.
it's not gonna work because you push yourself too hard that maybe it's too much for you. So if you are willing to go forward, step by step, you can start. Because if you don't step one step, there's no road. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitu saya. Jadi nggak ada yang bisa langsung stop hari ini, zero semua tidak ada lagi, tapi pelan-pelan, small but sure, sampai di satu titik di mana akhirnya kita benar-benar bisa berhenti. To